आज आम जा आमाजन जंगल देखु मुझे आम जाऊँ आज देखु आम कौटी जाऊँ आप फास्ट देखु Like, comment, and तापर subscribe. मु कहबी देखु केमी जंगल परिका देखा जाऊनी उड़ीसा में देखु बैठा है। ये हूँ आम घर पछपट देखु केमती जंगल परिका जी कहब ये जंगल घर का चारिपटे गछ पिछुआड़े से हाँ ये बिलुआ गधिया रात बाहरती तो बण जंगल भाई न बाहर केमती देखु चलते देखेबी आपको बहुत जिनस ये हूँ आम गाँ घर पछपट देखु ये कुशभद्रा नदी कुशभद्रा नदी जंगल भाई मत लगुच मोर आमाजन जंगल को पलि आसी लगुच ये साप गात कर देखु गात कर साप गात तो गुंफा भाया देखा भर सब केते गात ये गोटे गात भर को साप ता भर थी कंपलसरी भर साप थी सब खाली गात भर कौन देखा जाऊँ এইটা কি গছ কমেন্ট রে জଣାইবে এই গছরে হাত মাইলে গଛ ଶୋଇ ପଡ଼ିବ ला ଆମେ ଆଜି ନଈକି ଆଇଛୁ ଓଡ଼ିଶାର କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆରେ ଏଇଟା ହେଇଛି ବା हाँ कहीं कौड़ी से कौन पहलवान आम आसलु मदरा शाग ये नईर अवस्था जमीती शाग नवाक देखीदेला पर इच्छा है नवाक भाज ये अच्छी नौन ये पाखे नौन ये नौन आम आसी यही शाग नबू बोल कि नई देख कि जंगल भाया होगा पानी जमा नाला बन्या आसला पर पानी केते पानी
ଆମ ପୁଅ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଲା ନଈକି, ପାଣି ଦେଖିନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପାଣିରେ ଯିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ହେଉଛି, ତାକୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପାଣି ଦେଖିଲେ ସେ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଇ ହେଇ ପୁଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଧରିକି ଆସିଲା ମାଛ ଧରିବ ବୋଲିକି। ଦେଖେଇଲୁ ଦେଖେଇଲୁ, ତୁ ମାଛ ଧରିଛୁ। ଗଲା ଓଦା। ଆମେ ଯାଉଛୁ ହେଲା ତୁଥା। ଦେଖିବ ଏଇ ଆରେ ଏଇଠି ଅଛି ବା, ନଉନ ଏପଟେ ଏପଟେ ନଉନ, ତାହେଲେ ଏଠୁ ନେଇଯାଉନ, ଏଠୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି? ହଁ ଏଇ କୂଳେ କୂଳେ ରହୁନ, ଏଇଟା ନଉନ, ଏଇଟା ଛୁଉନ, ଝାଡ଼ା ଛାଟି ବସୁଛନ୍ତି ନା ଏଠିକି ବସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ନଉନ। ଆସୁନୁ ଯିବା ସାଇ, ଆସୁନୁ ଜମା କହିଲି ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ନଈ ଅଛି, ସେପଟକୁ ଯିବା। ଗୋଟେ ପିଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନଈକି ଆଇଛି, ସେଇଟା ଅଧିକ ହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ସେଠି ମାଛ ଧରୁଛି ନିକି ମାଇକି, ତାର ମାଛ ସରୁନି। ଆରେ ପୁଅ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ମାଛ ଧରନା ଚାଲେ। ହେଇ ମୁଁ ଯାଉଛି, ବାଲ୍ଟି ନେଇ ବାଲ୍ଟି ନେଇକି ଆସୁନ। ହେଇ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ଆମ୍ବାଜନ ଜଙ୍ଗଲ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଯେମିତି ହେଇଯାଇଛି, ରାତିରେ ଏଠି ବିଲୁଆ ଗଧିଆ ଏଠି ବାହାରନ୍ତି। चलना हाँ चलो अटू ये कौन कमेंट कहे पूरा पाखे देखा जाऊन तो अरे पुसे माछरे किसी देख रहा और दरता दरता वो खाया पिया को देकी भलो करी हबो तू जेमती से तो मो जेमती नो माछ मो सेमती दानाटा जे अछि जो ताकू खाली गुंड आपण मानको आम जंगल केमिति लागिला कमेंट रे जणैबे चैनल को सब्सक्राइब करिवे लाइक एंड शेयर करिवे कमेंट देबे प्लीज सब्सक्राइब करिवे चल भाई।